لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang sangat saya muliakan, 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul perlunya berhati-hati dan klarifikasi di era informasi. Judul ini saya pilih sebab masih banyak di antara kita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi ketika berbicara tidak melakukan check and recheck dan juga tidak mempertimbangkan akibat dari apa yang dia bicarakan. Untuk mengupas topik ini, saya akan menyampaikan kisah tentang tersebarnya berita hoax, berita bohong tentang Sayyidatina Aisyah, yaitu salah satu istri Nabi Muhammad SAW, yang bersumber dari buku sejarah kitab Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salafi dan Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Hadirin, sepulangnya rombongan pasukan muslimin dari Bani Mustalik, Sayyidatina Aisyah tertinggal dari rombongan karena sesuatu hal. Lalu ia beristirahat di tempat itu sebab beliau yakin bahwa pasukan muslimin akan kembali untuk menjemputnya. Karena menunggu sangat lama sampai ia tertidur, tiba-tiba datanglah seorang pria, seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal, yang mendapat tugas menyisir barang-barang bawaan daripada pasukan, barangkali ada yang tertinggal. Hadirin, Sofwan bin Mu'attal sangat terkejut ketika melihat seorang istri Nabi yang tertidur di bawah pohon, seraya mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ia mempersilahkan Sayyidatina Aisyah untuk menaiki untanya dan segera menyusul rombongan yang sudah berangkat sebelumnya. Hadirin, ketika sampai di Madinah, maka tersebarlah berita bohong atau yang kita kenal dengan hoax yang dihembuskan oleh pemimpin munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka dengan berita itu banyak sekali orang muslim yang terpengaruh dengan berita tersebut. Berita ini berkembang sangat liar sehingga hampir saja terjadi pertikaian di antara umat muslim. Nabi SAW sangat amat bersedih dengan berita tersebut, sebab beliau pun tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk melawan berita bohong tersebut. Hadirin, Sayyidatina Aisyah amat terpukul dengan berita bohong ini, sehingga beliau kemudian jatuh sakit dan dirawat di rumahnya ayahnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Suatu hari Rasulullah SAW menjenguknya seraya mengatakan,
wahai Aisyah, telah kudengar berita begini dan begitu tentang dirimu. Jika memang berita itu benar, maka bertobatlah kepada Allah. Dan jika berita itu salah, maka Allah akan membebaskanmu dari dosa-dosa tersebut. Hadirin, Sayyidatina Aisyah sangat terpukul dengan ucapan Nabi ini. Bahkan sang suami sendiri tidak percaya bahwa dia tidak melakukan perbuatan itu. Ia menoleh kepada kedua orang tuanya, tetapi Sayyidina Abu Bakar pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu di dalam kebimbangan itu Sayyidatina Aisyah mengatakan, jika aku katakan kepada kalian bahwa aku tidak melakukan apapun, aku tidak bersalah, pastilah kalian tidak akan percaya. Allah pasti tahu bahwa tujuan itu adalah palsu. Maka demi Allah, aku tidak bersikap apapun kecuali menirukan ucapan Nabi Yakub alaihissalam ketika mendengar berita bahwa putranya Yusuf telah dimakan serigala, yaitu dengan kalimat fasabrun jamil, maka kesabaran yang baik itulah kesabaran. Hadirin, tidak lama setelah itu Rasulullah terlihat kesakitan lalu pingsan. Kemudian tidak lama kemudian bangun, lalu mengatakan, wahai Aisyah, bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu yang membebaskanmu dari tuduhan keji itu. Maka ayat yang turunnya adalah surat An-Nur ayat 11 hingga 24. Hadirin jamaah Jumat yang sangat saya muliakan, dari kisah pendek di atas ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, ketika mendapatkan berita, jangan langsung mempercayainya. Lakukan tabayun atau klarifikasi terlebih dahulu dan pertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh berita tersebut. Jika berdampak buruk, maka hentikan pembicaraan dan hentikan jari-jari kita dari media sosial kita. Jika berita itu benar, maka sampaikan pada waktu dan tempat yang tepat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kafa bil mar'i kadiban ayu haddatsa bi kulli ma sami'a, bahwa cukup seseorang dikatakan pembohong, dikatakan pendusta jika ia menyampaikan semua apa yang ia dengar. Sekali lagi saya sampaikan bahwa seseorang itu cukup dikatakan sebagai orang yang pembohong jika dia mengatakan seluruh apa yang ia dengar. Pelajaran kedua, seseorang tidak dianggap beriman apabila perkataannya menyakiti orang lain. Oleh sebab itu, mari kita jaga lisan kita dengan bicara yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Jika tidak ada manfaat atau bahkan cenderung menyakiti orang lain, maka lebih baik diam, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku percaya kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik, berbicaralah yang bermanfaat, atau jika tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik dia diam. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari peristiwa tadi, berpikirlah sekarang dan berbicaralah besok. Sebelum kita berbicara, pertimbangkan dari segala sisi dan pikirkan akibatnya. Rasulullah SAW memperingatkan kita, innal abda yatakallamu bil kalimah ma yatabayyan fiha yazillu biha bin nar ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat,
sedangkan ia tidak memikirkan akibatnya, maka dengan kalimat itu dia terjatuh ke dalam neraka yang dalamnya sejauh timur dan barat. Semoga khutbah ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat wa ghafirud dhunubi wal khati'at innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حمدك في نعمك ومجيدك يا ربنا برحمتك لا ينبغي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oh, ada yang tekan. Oh, gitu.
Bermak. Lan. Tinggi. Ya, enak. Ya, enak. Monggo Pak Budi. Iya. Lima.
video, ambil rapi. Banyak makan ikan mandir.